Sa balita nasyonal, gininganyo man sang atin ito koalisyon ang publiko nga mag-upod sa pagsaulog sa ikanapulo ang anibersaryo sang kadalagan sang Pilipinas sa Arbitral Tribunal sang tuig 2016. Ginhatagan pagtamod ni Rafaela David, convener sa nasambit nga koalisyon, nga importante nga hindi pagkalimtan kag padayon nga dumdumon ang kadalagan nga nalabot man sang pusod. Bangod ginkilala sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang kinamatarong sang Pilipinas kung tuhoy sa ginabaisan nga teritoryo sang West Philippine Sea. Gani nagapanawagan na isa man sa mga leader sang grupo nga mangingista kag co-convener sang grupo nga si Roberto Dudoy Balon nga magbulog sa mga aktibidad agod kontrahon man ang pag-angkon sang China sa mga teritoryo sang Pilipinas. Nagapati naman si Rafaela David nga ang pagtindog para sa teritoryo sang pungsod hindi lamang katungdanan sang gobyerno o kon grupo kundi dapat man nga mag-entra kag mag-isa ang tanana. Ang whole of nation approach amo ang dapat matabo agud mapalabot sa mga dumuluo nga pungsod nga ang West Philippine Sea iya sang Pilipinas. Ginpangabay man sini nga ipakita sa nga pumuluyo ang suporta kag selebrasyon sang pungsod sa pagdaog sa Arbitral Tribunal na pulo na katuig ang nakaligada.